नमस्कार मु संतोष कुमार साहू आपण मन खंडपड़ा खबर स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने जानते आमर स्थानीय विधायक इंजीनियर दुष्मंत कुमार स्वाई जेबेठारू विधानसभा नयागढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापन नहीं प्रस्ताव रखिछंती सेबेठारू चर्चा रही आछंती। दिने तले नयागढ़ जिला महोत्सव और पल्लीश्री मेलारे तांकर अभिभाषण को नहीं मध्य एवं तांकर उपस्थिति को नहीं मध्य सेठारे होहल्ला होता जहाँकि वीडियो बर्तमान आपण मैंने देखुए विधायक को ट्रोल करी अनेक सोशल मीडिया रे बुलूची आमे देखुचु। बर्तमान किंतु विधायक मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव को नुह बरं गतकाली खंडपड़ा रे आयोजित होता 10म खंडपड़ा महोत्सव और पल्लीश्री मेलारे कार्यकलाप को लेकिन समालोचित बर्तमान खंडपड़ा सहर सारा होती। कारण आपण मैंने जानी गतकाली ठारू खंडपड़ा महोत्सव आरंभ हो। गतकालीर मुख्य आकर्षण थिले मेलोडी क्वीन तथा हॉलीवुडर मेन प्लेबैक सिंगर इरा महांती जहाँ गीत शुणापी खंडपड़ा सहर समेत आखपाख अंचल शताधिक लोक सपरिवार उपस्थित रही पुणी जाड़ शीत बर्तमान खंडपड़ा सहर में चालू रही 3 दिन है अधिक शीत हो। जानते जब कौन जगार आपण 5 मिनिट बसवे तार आप गोड़ पूरा काठ हो किंतु विधायक समय ज्ञान एत अभाव जाफल काली लोक मैंने समस्ते असंतोष व्यक्त कर तेणु ये भिडटी मुझे जो पकाऊँ कारण आपड़ देखिथे कला विकास परिषद पक्षर दीर्घ 1.5 मास है कठिन परिश्रम कर खंडपड़ा लोकों खुशी पाई 10म खंडपड़ा महोत्सव पल्लीश्री मेलार आयोजन करिसेंती। प्रसार प्रचार ठारू आरंभ कर जोरदार करिसेंती। प्रति घर घर बुली कहवा ठारू आरंभ कर माइक रे मध्य प्रचार करा जाउची। चकुलिया पंडा बुलाई विभिन्न आकर्षण कर खंडपड़ा महोत्सव से कारण धन्यवाद पात्र से एत परिश्रम किंतु विधायक समय ज्ञान अभाव जो स्थानीय उपस्थित दर्शक किभली असंतोष व्यक्त कर जी काली महोत्सव को जानी कारण कार्ड रे लिखा होई 5टारू 7टा भितर मीटिंग सरिव तापर रंगारंग कार्यक्रम और दिन बेला रंगारंग कार्यक्रम चली सुंदर आयोजन हाई बजेट्र खंडपड़ार देखा गले यहाँ गोटे हाई बजेट्र प्रोग्राम किंतु विधायक किभली कार्य कर जो मैंने उपस्थित से जानी काली विधायक समेत आमर किछि समाजसेवी एवं गंजाम चिकिटीर विधायक एवं विधानसभार बाचस्पति को निमंत्रित करा जायथिला। मीटिंग आरंभ होई शेष होइथिला 10टा राति 10टा पर होइथिला तापर इरा महांती को प्रोग्राम होइथिला जो समय को सेठारे उपस्थित सेते दर्शक नथिले आमे मध्य उपस्थित थिलु। विधायकंकर समय ज्ञान जदि न रहे कारण विधायक अच्छा खंडपड़ा महोत्सव अध्यक्ष घरर मुरबी हिसाब से प्रथम समय ज्ञान कारण यहाँ कल्चरल प्रोग्राम देखापी आसुँच विशेषकर महोत्सव जहाँ बेपार होद यही नाइट्र जो मैंने आकर्षण अच्छा जो सिंगर मैंने देखापी शह शह छोट पिला ठारू बड़ पिला समस्ते आसुँच कुनि कुनि पिला माने काली शीतर जो भाई जाड़े से बसी था इरा महांती की देखापी सेटा आम निजे देखीचु किंतु विधायक कौन कले मीटिंग 10टा पर सरला एत जो समय मीटिंग कले मीटिंग माने कौन रहे मु कह कथा जदिओ लोक मैंने आर्टिस्ट को देखापी आपण को ये देखा शुणा कहीं आसना जदि मीटिंग है ठीक अच्छे टाइमली हो किंतु 10टा पर जाके करने द्वारा गत काली बहु लोक भी जमा होते काली कारण छुट्टी थिला आज भी मतलब रविवार छुट्टी अच्छी आज असीमा पंडा नाइट्स अच्छी किंतु ये जदि विधायक समय ज्ञान न रखिए ताहले खंडपड़ा महोत्सव एक प्रकार काली फिका पड़ जाइए कहले चलो कारण प्रथम दिन में मैंने जो प्रकार जोरदार प्रस्तुति करते विधायक सबू भंडूर करदे मो मतरे तेणु भिडियोटी मु पोस्ट कर उद्देश्य है स्थानीय विधायक को मु जड़े खंडपड़ा नागरिक हिसाब से जड़े देवा चाहूँगी आपण प्रथमे टाइम देखूँ कारण खंडपड़ा निर्वाचन मंडल में आपड़ जो अतिथि होगी जाऊँच 10टारे प्रोग्राम थी आप 4टारे पहुँचते से विभिन्न जगह आपको देखा पड़ू कौटी आटेड करना तेणु जी प्रोग्राम पार्टी से प्रोग्राम रखु एवं टाइमली करूँ
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେହି ସମାଲୋଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସମଜ୍ଞାନ ନ ରଖିବେ, ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକି ଡାକୁଛନ୍ତି ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ। ଆମର ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ବା ବରଯାତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଭସାଣି ହେଉ 10:30ରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଏଠି ନା କିଏ ଦେଖିବ ରାତି ଥଣ୍ଡାରେ ଏତେ? ତାର ଥଣ୍ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ସମଜ୍ଞାନ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଟ୍ରୋଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅମକ ଜାଗାରେ ଏଇଆ କଲି, ଆଜି ଅମକ ଜାଗାରେ ଏଇଆ କଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସମଜ୍ଞାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାଇଁ ଶୁଭକର। କାରଣ ଆମର ବିଧାୟକ ବି ଆପଣ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିଲେ ବି ଆମର ବିଧାୟକ ହେଲେ ଆପଣ। କାରଣ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣିଏ ବିଧାୟକ ସବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ଗଲା, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫଳକ ଇଏରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମୟ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ମାନ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାହାପୁରରେ କିଭଳି ରାଜନୀତି ଚାଲୁ ରହି ମହୋତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯଦିଓ ଏଇଠି ମଝିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମରେ ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଗତକାଲି ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ସମଜ୍ଞାନ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଇରା ମହାନ୍ତି ଆସିବେ। ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 10ଟା ପରେ ଲାଗିଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ମିଟିଂ ହେବାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେବ, ଆପଣ ରହିବେ ନା ପଳେଇ ଆସିବେ? ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତକାଲି ଘଟିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ସାରା ଆଲୋଚନା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର କଳା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣ ଯଦି 7ଟା ଭିତରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନାଇଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଚଳିବ, ନହେଲେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇରା ମହାନ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ବି ସେଇ 2.5 ଲକ୍ଷ ନେଉଥିବେ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ନେଉଥିବେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଗୀତ 10-15ଟି ବୋଲିଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ 10ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, 2-4ଟା ଗୀତ ଗଲେ, 2.5 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ଚାଲିଲେ, ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଖୁସି ନିମନ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର। 7ଟା ପରେ ଯଦି ଆସିବେ, ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ବାହାରୁ କେବଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ମତ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାକୁ ହଟ୍ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି କାଲି ଶୀତରେ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିଲି, ମୋର ବି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଆମର ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଯେଉଁଠିକି ହେଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପକାଇଛି ଆଜିକା ଦିନରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ସମଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।